जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण माने सुस्थ थिबे एवं खुशी रे थिबे। आज वीडियो रे जानिबा ध्यान करिबा पूर्व आमको कौन न करिबा उचित। चैनल रे नुआ अछन तो सब्सक्राइब करिवे एवं अधिक रु अधिक वीडियो टी को शेयर कर देबे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जय जगन्नाथ निहाती भाव रे लिखिबे। जगन्नाथ हमर संस्कृति, हमर धर्म, हमर पूजा एवं जगन्नाथ को छाड़ देले आमे माने किछि नुह, तांका द्वारा ही आमे परिचित। तेणु जय जगन्नाथ कमेंट बॉक्स निहाती भाव रे लिखिबे। ध्यान करिबा पूर्व आमको कौन न करिबा उचित, जहा द्वारा कि हम गभीर ध्यान रो लाभ गुडी को पाई परबा नाही। प्रथमतः यदि भरपूर मात्रा रे भोजन करिसंती तो आलस्य आसीबो, निद आसीबो, आपण माने ध्यान करि परबे नाही। यदि अधिक मात्रा रे आपण माने शारीरिक परिश्रम करिसंती, थकावट अनुभव करुछंती, जबरदस्ती जदि जाई ध्यान करिया पई बसछंती ताहाले मध्ये आपण माने ध्यान करि परिबे नाही। शरीर थकी जाइथिबो, निद आसुथिबो एवं से समय रे आमे ध्यान बिल्कुल करि पारबती नाही। ध्यान डी कंसंट्रेशन करिबा ही हेउचे ध्यान। कोनसी गोटी जिंस ऊपर कंसंट्रेट न करी आमे डी कंसंट्रेशन करिबा, पूरा पूरी खाली होई बसिबा एवं सजगता सहित बसिबा, तो आमे ध्यान रे उतरी परिबा। ध्यान रो रिजल्ट हैला कंसंट्रेशन। जेतले आमे ध्यान लागि जिवो आमे सेतले मनटी केंद्रित हो जाए, किंतु ता पूर्वरु आमे मन को केंद्रित करिवा नाही। कोनसी मूर्ति, कोनसी फोटो या कोनसी मन रे इमेजिन करिवा द्वारा ताको केंद्रित करिवा नाही। जेतेबे धीरे धीरे ध्यान करी आमे प्रेजेंट मोमेंट रे आसीबा, वर्तमान क्षण रे आसीबा एवं ध्यानस्थ हो जिवा, सेतबे मनटी केंद्रित हो जाए। भाई ध्यान करबा पूर्व पेट को टिके खाली रखिबे। यदि बहुत अधिक भोजन करछन्ते तो 2.5 घंटा परे ध्यान करिवे। यदि हल्का मात्रा रे भोजन करछन्ते तो 1.5 घंटा परे ध्यान करिवे। एवं बहुत अधिका काम करी आछन्ते टिके शरीर को विश्राम देवा, मन को केंद्रित करिबा, तापरे अल्प किछि सूक्ष्म योग करी हमें ध्यान आरंभ करिबा। बहुत अधिका स्ट्रेचिंग शरीर को करिबा नाही। हल्का भावरे ध्यान भावरे योग करी ध्यान को आरंभ करिबा। किछि प्राणायाम करी, यदि बहुत तनाव रे अछन्ती, चिंताग्रस्त होइछन्ती, ताले किछि समय आराम करंतु, किछि समय निद आसी तो निद नै जानतु, तापरे आपण माने उठी की ध्यान करिवे। ध्यान करिया पूर्व अत्यधिक टीवी, मूवी, नेगेटिव जिंस चर्चा करिबा, बसिकी बहुत गुड़े जिनस ऊपर डिस्कशन करबा, ए सब जिनस करिवे नाही। या ए सब करि सारिबा परे तुरंत ध्यान रे बसिबे नाही। मनटी वर्तमान क्षण रे आसे नाही। से नेगेटिव जिनस गुडी को, से विचार गुडी को मन रे चाली थाए, तेणु आमे ध्यानस्थ होई पारंती नाही। मोबाइल को बहुत समय व्यवहार करिबा परे, विभिन्न कार्यक्रम देखिया परे मध्ये ध्यान करिवे नाही। तेणु ब्रह्म मुहूर्त रे उठी स्नान करी, स्नान करला परे कोन होई, मन ताजा हो जाए, शरीर रे फुर्ती आसी जाए। तेणु ब्रह्म मुहूर्त रे उठी स्नान करी तापरे जे ध्यानटी करछन्ते बहुत बढ़िया ध्यान लागिबो आ गभीर ध्यानस्थ मध्ये होई परिबे। पुराना किछि कथा रे जदि आपण माने चिंताग्रस्त अछन्ते, डर अछि, भय अछि, सेथिर मध्ये निजको दूर करिया पे ध्यान करिवे। किंतु ध्यान करिवार जस्ट पूर्वरु सेही विचार गुडी को मन रे न आनी किछि बही पढ़ी मन को शांत करी, किंबा वॉक करी, नेचर सहित किछि समय रही बाहर वॉकिंग करी आसीबे, खोला पवन रे किछि समय बुलिबे, तापर जदि ध्यानस्थ हेबे तो भलो ध्यान लागे। ध्यान करिया पे सब बेले आरामदायक स्थिति रे बसिबे, सोई रही ध्यान करिवे नाही। विचार गुडी को रोकटोक करिवे नाही। जहा विचार मन रे चालुची से जेमती आकाश रे बादल आसे से भली आसीबो एवं पुणी चली जीवो। आपण से स्थिर होई निजर श्वास ऊपर ध्यान देबे, ता फल रे गभीर ध्यान लागे। ध्यान पूर्व निश्चिंत भाव रे किछि हल्का योगा, किछि प्राणायाम करी ध्यान। जदि बाहर बहुत शोर शराबा होची, आवाज आसुची, तो मध्य आपण माने ध्यानस्थ होई परिबे नाही। सेति पई गोटे सठिक जगह को चयन करिवे एवं सठिक समय रे ध्यान करिबा पई प्रत्येक दिन सेही समय रे ही अभ्यास करिवे।
ଫଳରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଜାଗା ଚୟନ କରିବେ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିବେ। ସବୁବେଳେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ନେବେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ମାନେ କ'ଣ ନା 3 ପ୍ରକାର ଆହାର ଅଛି, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ଅଧିକା ତେଲ ମସଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ସିଝା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝେଇ ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଖାଇବେ, ଫଳରେ ତେଲ ଏବଂ ମସଲାର ପ୍ରୟୋଗ କମିଯିବ। ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ପରିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝାଇବା ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଝେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ପରିବାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଡାଲି, ସବୁଜ ପରିବା, ଫଳ, ଶାଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ପରିବା ଯେମିତିକି ଗାଜର, ବିଟ୍, କୋବି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ପାଳଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ଶାଗ, ଲାଲ ଶାଗ, ଗ୍ରୀନ୍ ଶାଗ, ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲର୍ର ପରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଫଳରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଜା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜିର ରୋଷେଇଟି ଯେପରି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବଞ୍ଚେ। ଆଜିର ରୋଷେଇକୁ ଆଜି ଖାଇ ସେ ରୋଷେଇକୁ ସାରିଦେବେ। ସେହି ଆହାରଟି ହେଉଛି ହିଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର। ନିଜର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭୋଜନ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ପରିମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମର ହାତର 2 ପାପୁଲିରେ ଯେତିକି ଆହାର ଧରେ ସେତିକି ଆହାର ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ଥାଏ। ସେତିକି ଡାଇଜେସନ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଥାଳିର 50% ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବା, ଡାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଭରିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ତରକାରୀ, ଡାଲି, ଶାଗ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଭରିବାର ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଉ 25% ଆମେ ଅନାଜ ଖାଇବା, ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି, ଏବଂ ଆଉ 25% ଆମେ ଖାଲି ରଖିବା। ଟୋଟାଲି 75% ଆମର ଆହାର ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ 25% ପେଟ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ସେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ହେବ। ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ହଜମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ଫୁର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ତ ଶରୀର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁତକ ଏନର୍ଜି ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗେ ଏବଂ ଆମେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଆଉ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାରକୁ ଖାଇବେ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚା ଏବଂ କଫି ବିଲକୁଲ ବି ପିଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା ଇସବଗୁଲ ଗୋଳେଇଥିବା ପାଣି କିମ୍ବା ଜିରା ୱାଟର, ଡାଲଚିନି ୱାଟର ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ଘରେ ହୋମମେଡ୍ ଚା, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚା କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନିକ ଚା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ପିଇପାରନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 7676593069।